ভাই না কলা 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 দিয়ে প্রেম কলা আজিকালি প্রেম করি না বকিলা ভাই না কলা 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 দিয়ে প্রেম কলা আজিকালি প্রেম করি না বকিলা যদি প্রেমে যে পড়িলা খেপি হেই জীবন ঢিলা আরে যদি প্রেমে যে পড়িলা খেপি হেই জীবন ঢিলা সুখে ঢিলা তুলে পাই বিনলা ভাই না কলা 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 দিয়ে প্রেম কলা আজিকালি প্রেম করি না বকিলা আজিকালি প্রেম করি না বকিলা আজিকালি প্রেম করি না বকিলা কলা 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 দিয়ে প্রেম কলা আজিকালি প্রেম করি না বকিলা আজিকালি প্রেম করি না বকিলা প্রেম করিবনি জমা করিবনি হেলা পুরা নাম নেব नमस्कार नमस्कार आजा नमस्कार आज्ञा तबे किए हो बाबू आजा मन आउचे आज्ञा हां नष्ट नष्ट हो आज्ञा तमरा नष्ट हां आ मो बापन का नाउचे आज्ञा कौन पूरा दुष्ट दुष्ट हो आज्ञा तम बाबा को ना दुष्ट हो आज्ञा तमरा नष्ट हां अच्छा मो मान को नाउचे आज्ञा मान को ना कौन पूरा अनिष्ट अनिष्ट हो आज्ञा बा बोरिया अछि हेले दुष्ट नष्ट अनिष्ट हो आज्ञा अच्छा आजा नमस्कार नमस्कार आज्ञा बुझिले तो आज्ञा हां हां कोन झिया पाई पुआ ठीक करिबा अच्छा ओ पुआ पाई झिया ठीक करिबा अच्छा मोर काम आउ माने मीडिएटर माने मीडिएटर आज्ञा बुझिले तो आज्ञा हेले आज्ञा ये जो झियो पाई आ पुआ पाई ठीक करू छ आज्ञा हेले केते टका लगा मिलु छ आज्ञा 5000 टका मिलु छी 5000 मिलु छ हां केतरा करि छलनी आज्ञा ए पर्यंत दुईटा
ତମ ପାଇଁ ନା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ? ନା ନା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ତମ ପାଇଁ କେତେଟା? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦିଟା ଅଛନ୍ତି। ଦିଟା? ହଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ବାହାରେ ଗୋଟେ। ପୁଅ ଝିଅ କେତେଟା? ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରେଜ? ନା ନା 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ? ପୁରା ନାହିଁ ଆଉ। ତମ ଇଞ୍ଜିନ ଭଲ ନଥିବ ଆଉ। ହଁ ମୋର କପାଳ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବା। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ତ ଆଜି କାହାକୁ ସେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମୋବାଇଲ ଆସିବା ଦିନରୁ ଆଜ୍ଞା। କଣ କରିଛ ମୋବାଇଲ? ଆମର ପୁରା ଭାତ୍ୟା ବନ୍ଦ ଆଉ। କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲିର ଟକାଟକି ମାନେ ହଁ ମୋବାଇଲ ରେ କଥା ହୋଇ ହଇ ପୁରା ସେଟିଂ ସେଟିଂ ଫିଟିଂ ଫାଟିଂ ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆଉ କିଏ ପୁରା ଲଭ ପଚାରୁଛି? ମ୍ୟାରେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ତ ପୁରା ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଇରେ ଏ ମେଘା ବାବୁ କହିଥିଲେ ପରା। ମେଘା ବାବୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଥିଲେ ମେଘା ବାବୁ? କେତେଟା ଝିଅର ଆଚ୍ଛା ଫଟୋ ଆଣିବାକୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଗଲେ କୁଆଡେ ବା ଓହୋ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦିଅ, କଣ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଗାଁର ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାର ଗାଡି ଆଉ ମୋବାଇଲ, ହଁ ମୋବାଇଲ ଗାଡି ଯାକ ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। ଏ ଭାଇରେ ଟକି ପେମେ ପଡିବନି ଆଉ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ ବାଇକ କୁ, ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନି ରେ ଭାଇ ମାନେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେଟିଂ କରିଦେବି କି ଝିଅ ଦିଟା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା। ଓ ଗାଁର ଭାଇ ମାନେ ତମକୁ ବି ସେଟିଂ କରିଦେବି କି ଦିଟା ଲାଖା। ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋବାଇଲ କି ବାଇକ୍ ହଜିଯାଏ କମିଟି ବାଲା ଦାୟୀ ନାହିଁ। ହଉ ଇଏ ମେଘା ବାବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ଭାବୁଛି ଗଲେ କୁଆଡେ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଡାକିବି ଆଉ। ହଉ ହଉ ଡାକ ଡାକ। ଓ ମେଘା ବାବୁ, ଓ ମେଘା ବାବୁ, ଓ ମେଘା ବାବୁ, ঘর ভিতরে বসে এত বড় মাঠের কথাবার্তা করছে। আজ্ঞা চিহ্নি পারিলেনি কি আজ্ঞা? ମୁଁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ଆଉ। ও নষ্ট তো আলা পাঠে করছু কাহিকি ভাই? ଆଜ୍ଞା ମୋର ପରା ପିଲା ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରା କହିଥିଲେ କେତେଟା ଝିଅର ଫଟୋ ଆଣିବାକୁ। হবে নষ্ট আনিছি গো ভাই? ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା কাহিবে ଦିଟା ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା। কাহিবে দেখাবে ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ବକର ବକର କାହିଁକି ହେଉଛ? ଇଆଡ଼େ ଆସ কাহিবে ଇଆଡ଼େ ଆସ। কাহিবে